आमे पूर्व क्लास रे विद्यालय रे गणित शिक्षा विषय रे डिस्कशन करूथिले एवं एंड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स रो क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करिथिले। तो एबे आमे आहुरी 30 गोटी प्रश्न देखिबा इंपोर्टेंट प्रश्न गुडी को। तो देखंतु हमर प्रथम प्रश्नटी अछि शिक्षार्थी माने विभिन्न गाणितिक कार्य रे दक्षता हासिल करबा हेउची केउ उद्देश्य रो अंतर्गत। तो प्रश्नटी हमर देखंतु शिक्षार्थी माने कोन ना विभिन्न गाणितिक कार्य रे जो दक्षता हासिल करिसंती ता केउ उद्देश्य रो अंतर्गत हमको पचारि छि। तो ऑप्शन ए साधारण उद्देश्य, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी मनोक्रियात्मक उद्देश्य। तो प्रश्नटी भलो भाबे बुझंतु। देखंतु गाणितिक कार्य देखंतु शिक्षार्थी माने जो विभिन्न गाणितिक कार्य रे कोन ना दक्षता हासिल करितांती ता केउ प्रकार उद्देश्य रो अंतर्गत। तो देखंतु यार सठिक उत्तर कोन हबो ना हमर ऑप्शन नंबर डी रे जो अछि एहा हेउची कोन ना मनोक्रियात्मक उद्देश्य रो अंतर्गत। तो देखिबा हमें परवर्ती प्रश्नटी कोन अछि। देखंतु एठी हमर यथायथ संकार्य पर्यायर बयस सीमा केते। देखंतु यथायथ संकार्य पर्यायर बयस सीमा केते। ऑप्शन गुडी को देखंतु ऑप्शन ए 2 रु 7 वर्ष, ऑप्शन बी 6 रु 14 वर्ष, ऑप्शन सी 7 रु 12 वर्ष, ऑप्शन डी 12 रु ऊर्ध्व। तो हमको पचारि छि कोन ना यथायथ संकार्य धर्मी पर्यायर बयस सीमा केते। तो जॉन पियाजे कोन ना हमर बौद्धिक विकास रो पर्याय गुडी को देखंतु चारोटी पर्याय रे भाग करितिले। तो सेथि मध्यरु हमर शेष पर्यायटी होजी कोन ना यथायथ संकार्य धर्मी पर्याय। तो तार बयस सीमा केते हमको एठी पचारि छि। तो हमर सठिक उत्तरटी कोन हम ना देखंतु एठी हमर ऑप्शन नंबर डी देखंतु 12 वर्ष रु ऊर्ध्व होची कोन ना यथायथ संकार्य धर्मी पर्यायर बयस सीमा। तो देखिबा हमें परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन देछि। देखंतु केउ पर्यायर पिलाटी मोटा और छोट बोतल अपेक्षा लंबा और पतला बोतल रे अधिक पानी रहितै बोली धारणा पाए। देखंतु हमको प्रश्नटी देछि केउ पर्यायर पिलाटी कोन ना मोटा एवं छोट बोतल अपेक्षा से लंबा एवं पतला बोतल रे अधिक पानी रही थाए बोली यही प्रकार धारणा से पाई थाए। तो ऑप्शन ए संवेदी कारक, ऑप्शन बी प्राक संकार्य, ऑप्शन सी स्थूल संकार्य, ऑप्शन डी यथायथ संकार्य। तो देखंतु यह हेउची कोन ना हमर जो जॉन पियाजे देखंतु शिक्षार्थीर बौद्धिक विकास को जो भाग करथिले यह तार चारोटी पर्याय। तो एथि मध्यरु केउ पर्याय कोन ना शिक्षार्थीटी बा पिलाटी गोटे मोटा एवं छोट बोतल अपेक्षा लंबा एवं पतला बोतल रे अधिक पानी रही थाए बोली धारणा पाई थाए। तो हमर सठिक उत्तरटी एठी कोन हो ना देखंतु हमर ऑप्शन नंबर बी प्राक संकार्य धर्मी पर्याय रे कोन ना शिशुटी एही धारणा पाई थाए बा उपलब्धि करि थाए। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमर कोन रहिछि। देखंतु प्राक संकार्य पर्याय केबे ठारु आरंभ होई थाए। देखंतु प्राक संकार्य पर्याय हमर केबे ठारु आरंभ होई थाए। हमर प्रश्नटी अछि देखंतु जो बौद्धिक विकास रो चारोटी पर्याय मध्यरु प्राक संकार्य पर्यायटी केबे ठारु आरंभ होई थाए। ऑप्शन ए जन्म ठारु 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष रु 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष रु 12 वर्ष एवं ऑप्शन डी 12 वर्ष रु ऊर्ध्व। तो हमर प्राक संकार्य धर्मी पर्यायटी होची हमर कोन बौद्धिक विकास रो द्वितीय पर्याय। देखंतु द्वितीय पर्याय। तो प्राक संकार्य धर्मी पर्यायटी हमर केबे ठारु आरंभ होई थाए ना यार सठिक उत्तरटी देखंतु प्राक संकार्य धर्मी पर्यायटी हमर 2 वर्ष रु 7 वर्ष को बुझाई थाए। तो सठिक उत्तरटी हबा हमर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिबा हमें परवर्ती प्रश्नटी हम पाखरे कोन अछि। देखंतु शिक्षार्थी माने गणित शिक्षण रे आग्रह वृद्धि करिवे। देखंतु शिक्षार्थी माने कोन ना हमर गणित शिक्षण रे आग्रह वृद्धि करिवे यह केउ उद्देश्य अटे। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी मनोक्रियात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी साधारण उद्देश्य। तो शिक्षार्थी माने जो देखंतु गणित शिक्षा प्रति आग्रह सृष्टि हबो ताकर आग्रह वृद्धि हबो। तो यह हमर केउ प्रकार उद्देश्य साधित हबो। तो देखिबा यार सठिक उत्तरटी कोन हबो। देखंतु यह कोन ना हमर गोटे प्रकार भावात्मक उद्देश्य रो उपलब्धि बा विकास हबो। तो सठिक उत्तरटी हमर ऑप्शन नंबर बी भावात्मक। तो देखिबा हमें परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन देछि। देखंतु स्थूल संकार्य पर्याय केउ समय को कुहा जाय। देखंतु हमर कहिछि कोन ना स्थूल संकार्य पर्याय केउ समय को कुहा जाय। तो पियाजे को बौद्धिक विकास रो चारोटी पर्याय मध्यरु कोन ना हमर
ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସମୟକୁ କହିଥାଉ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଜନ୍ମ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି 2 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯେଉଁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ ତା'ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 7 ବର୍ଷରୁ କ'ଣ ନା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚାଇ ଥାଏ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆମର ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ ଆସିଥାଏ ସେଟା ଆମର 12 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠି ଦେଇଛି, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖି ତାର ସମ୍ପର୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖିବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ତା ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ। ତ କେଉଁ ବୟସରେ କ'ଣ ନା ବିନା ଦେଖି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଶିଶୁଟି ତା ମନରେ ତାର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁଟି ବସ୍ତୁଟିକୁ ବିନା ଦେଖି ଆମର କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ବା ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣିତ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗଣିତୀକରଣ ଜାଣିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣିତ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ନା ଗଣିତୀକରଣ ଜାଣିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଉକ୍ତିଟି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆମକୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜନ୍ ପିଆଜେ, ଅପସନ୍ ବି ହ୍ୱେଲର, ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି, ଅପସନ୍ ଡି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣିତ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗଣିତୀକରଣ ଜାଣିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଉକ୍ତିଟି ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହ୍ୱେଲର। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି କାହାର ନା ଆମର ହ୍ୱେଲରଙ୍କର। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି? ଆମର କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହ୍ୱେଲର, ଅପସନ୍ ବି ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ଜ ପଲି, ଅପସନ୍ ଡି ସେକ୍ସପିୟର। ତ କିଏ କ'ଣ ନା ଆମର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ଏହାର କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜର୍ଜ ପଲି। ତ ଜର୍ଜ ପଲି କ'ଣ ନା ଆମର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ତାର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରାକୁ ବୁଝିବା ଓ ଚିହ୍ନିବା, ଅପସନ୍ ବି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା, ଅପସନ୍ ସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁମାନ କରିବା ଓ ମାପିବା। ତ କେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟିଏ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ନୁହେଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର ସିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏଠି, କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ପରିସର? ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା କେଉଁଟି ଆମର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପରିସର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ବି ଭାବାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ସି ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଆମର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପରିସର। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ, ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ କ'ଣ ନା ଆମର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିସର ଭୁକ୍ତ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ।
तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अच्छी देखंतु। प्रश्नटी आमर देछि दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को परीक्षा करिबा केउ शिक्षण उद्देश्य अंतर्गत। देखंतु आमे जेतेबेले कौन करिबा ना दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को परीक्षा करिबा ताहा आमर केउ शिक्षण उद्देश्यर अंतर्गत हेबो। तो ऑप्शन गुडी को देखंतु। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी दक्षता। तो आमे दुईटी भग्न संख्यार गुणफलर सत्यता को परीक्षा करिबा एहा हमर केउ शिक्षण उद्देश्यर अंतर्गत। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी कौन हम ना आमे या कौन करुचे ना प्रयोग करुचे, तेणु करी एहा हमर कौन ना देखंतु गणित शिक्षण उद्देश्यर कहार अंतर्गत ना प्रयोगर अंतर्गत हब। तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन रही अछि। तो देखंतु परवर्ती प्रश्नटी आमको एठी पचारिछि अनेक गुड़िए गणित जानिबा अपेक्षा गणितीकरण जानिबा अधिक गुरुत्वपूर्ण उक्तिटी कहार। देखंतु अनेक गुड़िए गणित जानिबा अपेक्षा गणितीकरण जानिबा अधिक गुरुत्वपूर्ण एही उक्तिटी कहार। ए प्रश्नटी देखंतु पूर्वरु आस्थिला। तो पूर्वरु जो आमर 38 नंबर प्रश्न थिला सेथिरे ए प्रश्नटी थिला। तो यार सठिक उत्तरटी कौन थिला ना आमर देखंतु आमर ऑप्शन नंबर सी डेविड व्हेलर। तो ए उक्तिटी कहार ना अनेक गुड़िए गणित जानिबा अपेक्षा गणितीकरण जानिबा अधिक गुरुत्वपूर्ण ए उक्तिटी कहार ना डेविड व्हेलर कर। ऑप्शन नंबर सी होची ठीक उत्तर। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी। देखंतु आमर परवर्ती प्रश्नटी एठी देछि निम्न मध्यरु केउटी कर्मगत उद्देश्य। देखंतु हमकु पचारिछि निम्नस्थ मध्यरु केउटी आमर कोन ना कर्मगत उद्देश्य अटे। तो ऑप्शन ए देखंतु गणित प्रति आग्रह सृष्टि, ऑप्शन बी ग्राफ प्रस्तुति करिबा, ऑप्शन सी अधिक श्रृंखलित और आत्मविश्वासी हेबा, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो आमर प्रश्नटी थिला कोन ना निम्नस्थ मध्यरु केउटी आमर कोन देखंतु कर्मगत उद्देश्य अटे। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी कौन हम ना कर्मगत उद्देश्य कहले आमे ऑप्शन नंबर बी रे जो अछि ग्राफ प्रस्तुति करिबा। देखंतु एहा होची कोन ना हमर गोटे कर्मगत उद्देश्य, किंतु गणित प्रति आग्रह सृष्टि एहा कोन एठारे कर्म हेउ नै, तापर अधिक श्रृंखलित एवं आत्मविश्वासी हेबा एठारे मध्य गणित रो आमर कर्म हेउ नै, किंतु ग्राफ प्रस्तुति रे आमर कर्म हेउछि। तो सठिक उत्तरटी आमर ऑप्शन नंबर बी ग्राफ प्रस्तुति करिबा एक कर्मगत उद्देश्य। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आमर कोन अछि। देखंतु देछि प्रश्नटी हमको एठी जणे छात्र देखंतु हमको प्रश्नटी देछि जणे छात्र देखंतु 3/8 और 3/5 भग्न संख्या द्वय को तुलना करी कहिले जे 3/8 3/5 अपेक्षा बृहत्तर। तो जणे छात्र कोन ना देखंतु हमर 3/5 एवं 3/8 दुईटी भग्न संख्या को से तुलना करी कहिले कौन ना 3/8 3/5 अपेक्षा बृहत्तर। तो एथिरु जना गला जे छात्र जनक देखंतु ऑप्शन ए भग्न संख्या संबंधी ज्ञान अछि, ऑप्शन बी भग्न संख्या लव और हर विषय रे ज्ञान अछि, ऑप्शन सी समहर और समलव विशिष्ट भग्न संख्या विषय रे धारणा नाही, ऑप्शन डी देखंतु भग्न संख्या गुड़िकर भल भाबरे अभ्यास करिछि। तो सठिक उत्तरटी आमर कोन हबो। देखंतु एठी आमर सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन नंबर सी समहर और समलव विशिष्ट भग्न संख्या विषय रे धारणा नाही। तो सठिक उत्तरटी आमर ऑप्शन सी हबो, कारण से तुलना करी कहिला देखंतु एठारे आमर लव दुईटी देखंतु 3/8 एवं 3/5। तो एठिरे आमर देखंतु लव दुईटी समान अछि 3 एवं 3। तो लव दुईटी समान हेले देखंतु जहार कोन ना जहार हर सान थाए से देखंतु बृहत्तर होई थाए। तो एठारे 3/5 टी कोन ना हमर बड़ हबो, किंतु 3/8 टी हमर बड़ हबो नाही, एहा हमर छोट। तो सठिक उत्तरटी हमर हबो कोन ना समहर और समलव विशिष्ट भग्न संख्या विषय रे धारणा नाही। कारण देखंतु हमर लव समान थिले जहार हर सान थाए सेही भग्न संख्याटी बड़ एवं जहार हर बड़ थाए सेही भग्न संख्याटी सान अटे। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अछि। देखंतु आमर परवर्ती प्रश्नटी एठी हमको देछि उच्च प्राथमिक स्तर रे गणित शिक्षादानर उद्देश्य निम्न रे प्रदत्त उक्ति मानक मध्यरु केउटी। देखंतु हमको प्रश्नटी एठी पचारिछि कोन ना उच्च प्राथमिक स्तर रे देखंतु गणित शिक्षादानर उद्देश्य निम्नोक्त प्रदत्त उक्ति मानक मध्यरु केउटी अटे। ऑप्शन ए गाणितिक मनोवृत्तिर विकास, ऑप्शन बी गाणितिक भाषा और चिन्हर व्यवहार,
ऑप्शन सी युक्तिमूलक विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो उच्च प्राथमिक स्तर में कौन ना देखो आम उच्च प्राथमिक स्तर में गणित शिक्षादान उद्देश्य देखो गणित शिक्षादान कौन ना उद्देश्य निम्न प्रदत्त उक्ति मान मध्य केउटी आमको पचार। तो आम सठिक उत्तर ये कौन हम ना देखु ऑप्शन नंबर सी उच्च श्रेणी में कौन ना युक्तिमूलक देखो विकास होमर कौन गणित शिक्षादान उद्देश्य। तो सठिक उत्तर टी ऑप्शन नंबर सी हम। तो देखा परवर्ती प्रश्न आमर कौन अच्छी देखु जड़े छात्र बजार रु जिनिस किणवा बेले टंका पैसा हिसाब ठीक करि पारुची। देखो प्रश्न आमर कौन देछि ना जड़े छात्र बजार रु जिनिस किणवा बेले टंका पैसा हिसाब ठीक करि पारुची एवं श्रेणी गृहर क्षेत्रफल निर्णय करि पारुची। तो यह ताहार क्यों शिक्षण उद्देश्यर लक्ष्य साधन करुची। जदि गोटे छात्र कौन ना से बजार में किणा बिका करने समय कौन टंका पैसा को ठीक भाव में हिसाब करि पारुची ता सहित से कौन श्रेणी गृहर क्षेत्रफल ठीक भाव में निर्णय करि पारुची। तो यह ताहार क्यों शिक्षण उद्देश्य लक्ष्य साधन करुची। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी दक्षता। तो देखा यार सठिक उत्तर कौन हम देखु जिते बेले सी कौन ना ठीक भाव में हिसाब करि पारुची एवं श्रेणी गृहर क्षेत्रफल भी ठीक भाव में मापि पारुची। तो आमर ये कौन हम ना देखो से कौन तार अर्जित ज्ञान को ठीक भाव में प्रयोग करि पारुची। तो सठिक उत्तर आमर हम ऑप्शन नंबर सी से कौन ना ज्ञानर ठीक भाव प्रयोग करि पारुची। तो एठारे आमर देखो क्यों शिक्षण उद्देश्य ना प्रयोगर लक्ष्य साधन होइछि। तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी कौन देछि जीवन में श्रृंखला समयानुवर्तिता वस्तुनिष्ठता। देखो जीवन में श्रृंखला समयानुवर्तिता वस्तुनिष्ठता युक्तियुक्त आचरण भली सुगुण गुड़िक हासिल करने क्यों शिक्षण उद्देश्यर अंतर्भुक्त। तो ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी मनोक्रियात्मक, ऑप्शन डी क्योंटी नुहे। तो प्रश्न थी आमर कौन ना जीवन में आमर श्रृंखला समयानुवर्तिता वस्तुनिष्ठता एवं युक्तियुक्त आचरण भली सुगुण गुड़िक हासिल करने आमर क्यों शिक्षण अंतर्भुक्त। तो देखो यार सठिक उत्तर कौन हम ना आमर यह आमर कौन ना देखो भावात्मक शिक्षण उद्देश्यर अंतर्भुक्त। तो सठिक उत्तर ऑप्शन भी भावात्मक। तो देखा आम परवर्ती प्रश्न आमको कौन देछि देखो ये परवर्ती प्रश्न आम पाखे अच्छी जड़े शिक्षार्थी देखो कौन ना जड़े शिक्षार्थी से -25 और -16 पूर्ण संख्या दुईटी को तुलना करी कहले देखो से कौन ना -25 और -16 दुईटी पूर्ण संख्या को से तुलना करी कहले जी देखो -25 देखो -25 इज ग्रेटर देन -16 से कौन कहले ना -25 इज ग्रेटर देन -16। तो एथिरु जना पड़िला जे तांकर केउ प्रकार गुण अच्छी से कौन कहले देखो मुझे उक्ति लिखि दूची -25 इज ग्रेटर देन -16। तो एठार कौन जना पड़ा ना ऑप्शन गुड़िक देखो ऑप्शन ए पूर्ण संख्या संबंधी ज्ञान अच्छी, ऑप्शन बी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्या विषय ज्ञान अच्छी, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या गुड़ी को अभ्यास करी, ऑप्शन डी ऋणात्मक पूर्ण संख्या मध्य सान बड़ क्रम निर्णय करने ज्ञान नहीं। तो सठिक उत्तर कौन हम देखो आपण मैंने निजे देखो आमर ऑप्शन आमर जो ये अच्छी -25 एवं -16 तो उभय मध्य क्योंटी बड़ ना आपण मैंने समस्त जानते आमर -16 बड़ अटे तेणु एठारे कौन ना -25 देखो -25 इज लेस देन -16 हम तेणु कौन या पाखे आमर ऋणात्मक संख्या मान मध्य कौन जो बड़ सान क्रम से ज्ञान छात्रटी पाखे नहीं। तो सठिक उत्तर आमर हम ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक पूर्ण संख्या मध्य सान बड़ क्रम निर्णय करने ज्ञान कौन आमर छात्र पाखे नहीं। तो देखा आम परवर्ती प्रश्नटी आमको कौन दे अच्छी। तो देखो ये आमर परवर्ती प्रश्नटी अच्छी निम्न क्यों गाणितिक दक्षताटी मनोक्रियात्मक उद्देश्य परिसर अंतर्भुक्त अटे। देखो आमको पचारि कौन ना आमर निम्न क्यों गाणितिक दक्षताटी मनोक्रियात्मक उद्देश्य परिसर अंतर्भुक्त अटे कहार ना आमर मनोक्रियात्मक उद्देश्यर परिसरभुक्त अटे। तो देखा आम ऑप्शन गुड़िक कौन अच्छी ऑप्शन ए देखो शीघ्र और निर्भुल भाव हिसाब करने, ऑप्शन बी श्रेणी प्रश्नोत्तर में अंशग्रहण करने, ऑप्शन डी विकास बगीचार देखो विद्यालय बगीचार क्षेत्रफल हिसाब करने, ऑप्शन डी दिया आय व्यय संबंधी तथ्य हिसाब कर लाभ क्षति निर्णय करने। तो क्यों गाणितिक दक्षताटी आमर कौन ना मनोक्रियात्मक उद्देश्य
ପରିସରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶୀଘ୍ର ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ହିସାବ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ପରିସର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ନିମ୍ନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଭିତରୁ କ'ଣ ନା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଆମର ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଗାଣିତିକ ସଂକେତକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ କେଉଁ ଆମର ଦକ୍ଷତାଟି ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଏହା ଆମର କ'ଣ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ବି ଭାବାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ସି ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ସାଧାରଣ। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ଆମର ଯଦି କ'ଣ ନା ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗଣିତରେ ଦକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣିତରେ ଦକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣକୁ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହିସାବ କିତାବରେ ଦକ୍ଷ ହେବା ଜରୁରୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଗଣିତରେ ଦକ୍ଷ ବା ସୁଦକ୍ଷ ବା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗଠିକ ଭାବେ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ କରିପାରିବ ତେବେ ସେ କ'ଣ ଗଣିତ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଚଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣିତର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିମାପନ କରିଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିଟି ଆମର ଗଣିତର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମାପ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକକୁ, ଅପସନ୍ ବି ଭାବାତ୍ମକକୁ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ରିୟାତ୍ମକକୁ ନା ଅପସନ୍ ଡି ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଗଣିତର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିମାପ କରିଥାଏ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଏ ସିମ୍ପସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ଲୁମ୍, ଅପସନ୍ ସି କାର୍ଥୋଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହାରୋ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି ବ୍ଲୁମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁମ୍କୁ କ'ଣ ନା ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ତା ସହିତ JT, CTET, OTET ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ସ ହୁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ ଅର୍ଡର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଉକ୍ତିଟି କାହାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଡ୍ ଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ସ ହୁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ ଅର୍ଡର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଏ ଜେମ୍ସ ଜିନ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ଅପସନ୍ ସି ଡାଭିଡ୍ ହ୍ୱେଲର, ଅପସନ୍ ଡି ପିଆଜେ। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜେମ୍ସ ଜିନ୍ସଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ସ ହୁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ ଅର୍ଡର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ
8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ନା ଆମର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିବ, ସେ କ'ଣ ନା ଆମର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି କେତେ ନା 7 ବର୍ଷରୁ ଆମର କେତେ 12 ବର୍ଷ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ। ତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଶିଶୁଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ନା ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ଆଚରଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ବା ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ଆଚରଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ବା ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ। ତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଶିଶୁଟି ତାର କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚରଣଗତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ତାର ଆଚରଣଗତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବା ସେ କ'ଣ ତାର ଆଚରଣକୁ ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ଖେଳନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ଖେଳନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରିବ ତାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିଶୁର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ନା କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବା କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ସେ ତା ଖେଳନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରିବ ଏହି ଚିନ୍ତା ତା ମନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ ବା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁ ମନରେ ଏହି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବା କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ସେ ତାର ଖେଳନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ପାରିବ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଆମର OTET, CTET ତଥା JETର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।